na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Mga lalaki nga nagtagay samtang luwan sa motorsiklo gipangita sa LTO-7. Love bus diin libre ang sakay sa pili nga oras ani ana sa Subo. Mga bata nga naligo sa sapa nga taas ang tubig nakuhaan og video. Ug Filipino cuisine gibida sa Boholano nga nakaapil sa top 3 sa usa ka international cooking show. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nakuhaan og video ang duha ka mga insidente sa reckless driving. Usa sa mga insidente naglambigit sa mga lalaki nga nag-inom samtang sakay sa motorsiklo. May diini nahitabo ang maong insidente. Ses ang duha ka mga insidente pulos naglambigit og mga motorcycle rider ug pulos kini nahitabo sa Lapu-Lapu City. Sa kuha sa dashcam sa netizen nga si Ana Ibarita Villaluz, makita kining usa ka motorcycle rider nga iyang nasundan sa may Marcelo Fernan Bridge nga tuyong giikis-ikis ang dinaganan sa iyang motorsiklo. Sa usa ka punto, gisirbatuhan ang maong motorcycle rider sa gikasugat nga sakyanan. Ni-aksyon kini og minor sa iyang pagpadagan apan pag-abot sa kurbadahong bahin sa Marcelo Fernan Bridge, subli na usab nga gipaikis-ikis ang dagan sa gimanehong motorsiklo. Ning puntuha, nalamba ang maong motorcycle rider. Apan pipila ka gutlo, ni barugra usab kini. Wala na muhatag og dugang detalye ang netizen nga nagpost sa video sa insaktong oras ug adlaw nga nakuhaan sa iyang dashcam ang hitabo. Samtang sa video nga gipada sa usa ka netizen sa RTV Balitang Bisdak, makita kining duha ka mga motorsiklo nga parehong may mga angkas nga nagtagay ug daw nag-inom og ilimnong makahubog. Ang usa ka motorsiklo, usa lang ka lalaki ang angkas. Samtang sa laing motorsiklo, adunay duha ka mga lalaking angkas. Gipakita pa sa video nga gitagayan usab ang mga nagmaneho sa motorsiklo. Ang naghatag sa video sa RTV Balitang Bisdak ni hangyo nga itago ang iyang identity apan iyang gibutyag nga nahitabo kini sa Olango Island. Ang duha ka mga video gipada sa RTV Balitang Bisdak ngadto sa Land Transportation Office 7 aron masusi ang hitabo. Sa official statement nga gipagawa sa LTO-7, hugtano niining gikondenar ang gihulagway nga highly irresponsible and dangerous behavior. Ang maong binuhatan, matod sa LTO-7, way pagrespeto sa lagda sa trapiko nga nakahatag og dakong risgo sa nagmaneho ug sa publiko nga posibleng maangin unya kung may mahitabong disgrasya. Kalapasan sa Republic Act No. 4136 sa Land Transportation and Traffic Code ang reckless driving o pagmaneho sa sakyanan nga nakainom. Kay nakita sa video nga wa mag-helmet ang maong mga motorista, matod sa LTO, kalapasan usab kini sa Republic Act 10054 kun Motorcycle Act of 2009. Subay niini, mamahimong ma-revoke ang lisensya sa maong mga motorista ug ma-impound ang ilang mga gisakyang motorsiklo. Ses sa duha ka video, parehong wa maklaro ang plate number sa mga nahisgutang motorsiklo. Subay niini nanawagan karon ang LTO-7 ngadto sa adunay mga kasayuran sa maong insidente sa pagpakig-coordinate kanila aron mapahamtangan og silot ang mga reckless driver. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Formal ng gilusad dinhi sa Subo karong adlaw ang Love Bus, kundiin nagtanyag kini og libreng sakay. Kung asa ang ruta niini atong siren sa report ni Nico Sereno. Saan kayo baba? Gipangunayan ni Transportation Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco ug Budget Secretary Amina Pangandaman ang paglusad sa Love Bus kaganihang buntag. Parte kini sa libreng sakay program sa gobyerno. Ang Love Bus dunay rotang Cebu City, South Road Properties, padung Talisay City ug Minglanilla ug pabalik. Mato sa DOTR, napili ang maong rota tungod sa dakong volume sa mga sumasakay. Libre ang plete, gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag. Ug sa hapon, gikan alas 5 hangtod sa alas 8 sa gabii. Libre sab ang sakay, weekends ug holidays. For this route alone, it's 30 pesos one way.
So 60, can you imagine, no? 60 pesos one day for a worker or a student, no? For maybe a minimum wage earner, ang laking bagay, no? The president just wants to make the daily commute easier. As we know, it's not an easy commute in our major cities like Cebu. So just giving that, benefit. 11 ka mga units ang inisyal nga mobiyahe sa Love Bus sa maong rota. Muabot sa 125 million pesos kada tuig ang gitagana sa gobyerno para sa libreng sakay program. Proposed budget, meron tayong nakalaan na 1.3 billion para dito next year. So asahan natin na tuloy-tuloy yung serbisyo ng ating Love Bus all over the country. Nakita nato nga ang kaning improved mobility in terms of land transportation is very beneficial to the ease and convenience for our tourists going around our destinations, not just for international tourists but also for our domestic tourists. Sa pag-arangkada sa Love Bus sa Sugbo gipasigarbo sa DOTR ang komportable uhamugaway nga pagsakay alang sa mga pasahero. Kini nga maong bus dunay gibana-banang moabot sa 60 ka mga pasahero ang ma-accommodate sa matag biyahe. Ang pagbanhaw balik sa Love Bus nga nasikat niadtong 1970 ug 1980s ang usa sa gituki ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang State of the Nation address karong bag-o. Cost monthly kay taga-tulisay ko mag-tour rides ko, then if inani kay free ra kay mas save. Sa miaging buwan lang, gilusad sa DOTR ang libreng sakay sudsab sa peak hours o ting sakay. Ang rota nga 01K jeepney ang gitap para ning maong serbisyo. Apan taliwa sa reklamo sa mga pasahero nga bisan oras pa sa libreng sakay, menos o halos walay modern jeep kuno nga mobiyahe, matod ni Secretary Dizon. The main issue there was because na-delay yung payments to the operators. But now that has been rectified already and payments have already been made. So I don't think we will have those issues again. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakuhaan sa video ang pagpangaligo ning mga bata sa sapa nga gikakugang sa mga otoridad. Matud sa barangay nga gibadlong na kuno sila. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa kuha sa Mandaue City Command Center, makita kining yanura nga pagpangaligo nining tulo ka mga batanon sa may Butuanon River. Haduol ra kini sa may Kambugaong Bridge. Dihang nakitaan, gibuyag ang maong mga bata apan wa man kuno mupatuo. Asoy sa kapitan sa barangay, mo gyud na kanang mga batanon nga di gyud nimo mapugnan bisag unsaon og badlong. Nya kanang gahi lagi ulo na mo lakaw iniglakaw sa personnel balik sad sila. Gidiscourage unta ang pagpangaligo sa sapa tungod sa panahon karon. Posibleng mukalit pagsaka ang level sa tubig. Paghulagway sa syudad, peligro ang ilang gihimo. Matod ni City Administrator Attorney Gonzalo Maligon, gimanduan nila ang command center ug CDRRMO nga ipabadlong gyud kun dunay mga ligo nga kabataan. Kun maginahi gyud kuno, ipatawag ang ilang mga ginikanan. Lakip ang mga barangay gipang-abisuhan na sab kabahin niini aron makalikay sa disgrasya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sikop ang lalaking nang labni og cellphone sa usa ka pasahero sa PUJ human nga gigukod kini sa biktima sa driver ug sa konduktor. Nahitabo kini sa Dalan N. Bacalso, Barangay Basak Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. Naila ang sospek nga si Renante Ray James Nacario, 34 anyos, ulitaw ug taga Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Kinsa nabalhog na karon sa bilangguan. Ang biktima usa ka 34 anyos nga babaeng call center agent nga nagbiyahe gikan sa Talisay City. Diin pag-abot sa naasong dapit, gilabni sa sospek ang iyang cellphone nga nagkantidad og 18,000 pesos. Apan abtik ang biktima ug ang driver kauban ang konduktor nga migukod sa sospek hangtod nga dakpan kini ug gitugyan ngadto sa kapulisan. Mabatiyagan na usab sa mga motorista ang laing hugna sa pagsaka sa mga produktong petrolyo. Matud ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga subay kini sa 4-day trading ubos sa Mean of Platts Singapore kun MOPS. Gibana-bana sa Department of Energy nga 50 sentimos ang ipatong sa presyo sa gasolina matag litro. Samtang 40 og 10 sentimos usab sa diesel ug kerosene.
Ang kinatibuk-ang pump price adjustments masayran pa karong Lunes. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakatala ang lalawigan sa Sugbo ug 8 ka mga kaso sa leptospirosis sulod lang niining buwan sa Agosto. Diin wala pay tuig nga masuso ang apil sa natakbuyan. Samtang kaso sa dengue padayong gi-monitor sa Integrated Provincial Health Office. Sayran tang detalye sa report ni Alan Domingo. Padayon ang pahimangno sa mga eksperto sa panglawas nga magmatngon sa mga balatian nga posibleng motakboy subay sa nasinating pag-uwan-uwan lakip na nini ang dengue o leptospirosis. Ang Integrated Provincial Health Office nakatala og 37 ka kaso sa leptospirosis ukad niadtong buwan sa Enero, diin 8 nini ang buwan sa Agosto lang. Tanang nataptan karong buwana, pulos lalaki og ang kinabataan nga nasakit ang masuso nga wa palay usa ka tuig ang pangidaron. Wa hinoy nakalas tungod sa leptospirosis. Wala tay namatay, puros ni sila buhi, manageable ra nato ang leptospirosis. Wa ipadaplin sa IPHO ang posibilidad nga mosaka pa ang kaso nining sakita tungod usab sa baha nga masinati diin masagulan og ihi sa ilaga nga maoy magdala og leptospirosis. Bosa mi pahimangno ang IPHO nga kanunay magmatngon og kung adunay simptomas sa sakit, modangup dayon sa mga health center o sa mga tambalanan. Mag-careful lang gyud ta kanang ma-expose kana ganing naatay sa mud, sa tiil or anywhere sa tong body niya ma-expose ta og mga dirty nga water. Samtang giawhag sa tinugyanan sa panglawas, dili usab mo kumpiyansa sa dengue. Bisan og nikunhod kini og 33% base sa dengue surveillance report Morbidity Week number 32 sa RESO 7. Base sa data sa RESO, adunay 7,567 dengue cases sa Central Visayas nga mas ubos itandi sa 11,360 cases. Nag-edad og duha ka adlaw ngadto sa 94 anyos ang nataptan sa balatian ug aduna usay 16 ang nakalas. Sa Cebu Province, Morbidity Week 32 from August 3 to August 9, no? Sa Cebu lang ang atong nakuha nga dengue cases is 3,640. No? 3,640 na pitura ang patay ani. Ang pagpanglimpyo sa palibot ug ang panagtambayayong sa katawhan ug sa kagamhanan ang gihingusgan aron masumpo o malikayan ang balatian. Kaning dengue di ay wa gyud gipili. So kinahanglan ta manalipod sa atong kaugalingon, no? Bisag unsay edad nato, manginahanglan ta nga manalipod yun ta sa itong kaugalingon sa pamamaagi sa gitawag og 4S. No? Ito ang atong 4S mo ng search and destroy, no? Seek early treatment, seek self-protection, and say yes to fogging, no? Or misting. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang mag-uyuan sa Bai City sa Negros Oriental human magtinigbasay. Nahitabo ang insidente sa Sitio Kulikuli, Barangay Mabunaw, Bais. Dead on the spot ang 65 anyos nga uyuan ug ang iyang 47 anyos nga pag-umangkon. Sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga naguramentado ang pag-umangkon kinsa misong sa balay siyang igagaw nga anak sa biktima. Gibitbit niya ang sundang ug ispading. Migawas ang uyuan aron badlungon unta ang pag-umangkon. Apan gitigba siya sa sospek. Nailog sa uyuan ang usa sa mga gidalang kinagiban sa pag-umangkon ug dinhi mibalos sa pagtigbas. Nasayran sa kapulisan nga adunay kasungian ang sospek ug ang anak sa biktima. Subay sa insidente, mipahimangno ang kapulisan nga inay atubangon ang mga maghurumitado, mas maayong manawag og kapulisan. Hindi ka magpadala sa itong emosyon. Kaya once ka magpadala mo sa itong emosyon, yung atong kaalam, kung gamay. So, what ma-overcontrol na sa emosyon, dili nakakapanoon sa atong gibukat. Gilusad ang Yakap Caravan kunyaman ng pangkalusugan program sa Lapu-Lapu City. Matud ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer,
Kini ang mas gipalambo pang programa sa kahimsog sa panglawas. Diin dugang mga benepisyo ang mapahimuslan ilabi na sa mga qualified PhilHealth members. Adunay 21 ka mga klase sa tambal ang libreng ihatag sa pasyente ubos sa konsulta caravan. Apan sa YAKAP program, muabot na kini sa 75 ka mga tambal ang ipanghatag. Misa ka na usab ngadto sa 21 gikan sa 15 ka mga laboratory test ang malibre. Aduna say credit line nga 20,000 pesos alang sa mga tambal nga mapalit sa mga accredited nga mga pharmacy. Ug libre na usab unya ang screening alang sa kanser sama sa colon, liver, lungs ug breast. Gidagsa sa nakadiyang urban poor group sa Dakbayan ang Hoops Dome diin gilusad ang YAKAP Caravan. Matag usa kanila girehistro sa YAKAP program ug girehistro usab sa PhilHealth aron makakuha og PhilHealth card. Dayon may libreng check-up ng gitanyag ug may mga libreng tambal kag gipanghatag. Ang Lapu-Lapu City Health Office sa miaging tuig pa nagsugod og profiling sa mga residente sa Dakbayan nga dili mga PhilHealth members. Ang amo ang target is 140,000 nga among i-profile, nakaabot nami og mga 50,000. Sa pagkakaroon napata sa proseso sa pag-accredit ng mga pharmacies pero nakalink up ni siya sa ato ang YAKAP nga program sa ato mga members nga na-register na sa YAKAP, makagamit na sila ani pohon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gitabangan og kulata sa tulo ka mga lalaki ang e-bike driver sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Si Luan Mayrondinas sa report. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Bangkal, makita kining usa ka lalaking naglakaw daplin sa karsada sa may iskina Pool Bangkal alas 7 kagabi. Dihang naagi ang usa ka e-bike, kalit niyang gibira ang nagmaneho sa e-bike. Busa ang e-bike, nabuhian sa driver ug nadasmag ngadto sa gutter sa daan. Sa laing angle sa CCTV camera, makita na nga gitabangan og kulata ang e-bike driver sa laing duha pa ka mga lalaki. Pipila ka gutlo, makita usab nga may nagdinaganay na nga mga tao sa dapit. Matod sa mga iyaan sa e-bike driver, gitripingan lang ang ilang pag-umangkon kay wa man kinisa. Gikan kining nagpatupi ug sakay usab sa e-bike ang live-in partner sa biktima ug ang ilang 2 anyos nga anak babay. Tungod sa hitabo, nahiagom og mga samad, pangus ug bunog sa nagadayang bahin sa lawas ang e-bike driver. Nahiagom usab og mga samad sa tuhod ug bukol sa agtang ang live-in partner sa biktima nga sakay pa sa e-bike niadtong higayuna. Yung asawa nag-ulsan mi karon kay nag-bleeding man kay bag-o po na siya ma'am, gikan na siya na-admit gikan sa ospital kay nakuhaan ba na siya og 5 months nga baby. So karon na murang may nakuhaan sad kay iyang asawa mo to hantod karon na trauma sa iyang anak. Ilaging gikuag pamahilang istorya ba. Ya di man nila madlimod sa CCTV. Ako pagmangkon tong gabi una, bisag unsa og explain way maminaw kay tanan dito nakatapok mao na lang istorya. Ya karon ang CCTV mamutbot na yung CCTV. Karon pagka humana mo tanaw CCTV, silang tanan wala sa ubos sa barangay. Matod ni Police Captain Niron Ivan Zarzuelo, OIC sa Police Station 5, way klarong rason ang mga suspitsado kung nganong gikulatan nila ang e-bike driver. Dili man to sila kadine ma'am kay usa na kuag CCTV nakita sila ang katong mga suspect kay ni claim sad sila nga sila moy gikuan pero klaro man nga sila moy nanguna. Muna nga maka-claim gyud ang katong driver ug katong kuan niyang asawa. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang mga lalaking nangulata sa e-bike driver. Karong adlaw, subling mag-atubang sa barangay ang e-bike driver uban ang iyang pamilya ug ang mga lalaking nakuhaan sa CCTV nga nangulata kaniya. After tulo ka patawag nila, ato yung assistant na i-file na lang yun ang reklamo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondinas, Balitang Bisdak. Gipili ni Cebu Governor Pamela Baricuatro si Police Colonel Christopher Bermudez nga maoy mangulo sa Cebu Police Provincial Office kun CPPO.
sa suwat nga gipadangat sa gobernador kang Police Brigadier General Rodrigo Maranan, PRO7 Regional Director, iyang gipahibaw ang iyang pagpili kang Bermudez kinsa kasamtangang OIC sa CPPO. Nasayran nga adunay 3 ka ngalan sa opisyal ang gipapilian sa PNP kang Bari 4 pagka Cebu Provincial Police Director. Nakita matud pa sa gobernador ang kamatinud-anod ug dedikasyon ni Bermudez sa programa sa Peace and Order sa lalawigan. Usa kini sa rason sa pagpili sa gobernador kaniya. Samtang sa mensahe nga gipadangat ni Bermudez sa media, gipadayag niya ang dakong pasalamat ug dungog nga gipili siya sa gobernador isip Cebu Provincial Police Director. Iyang gipasalig padayunon ang mga nasugdan niyang programa. Labaw sa tanan ang pagtakdo ug suporta sa kapulisan sa mga programa sa provincial government alang sa peace and order ug pagpakigbatok sa kriminalidad. Based on track record and then iyang mga nabuhat na, basically leadership and all that. But I think I believe this is also based on their initial discussions ni Colonel Bermudez. Nakita man ni Gov that he's very dedicated. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga weather system sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang nakaapekto karon sa nagkadaiyang dapit sa nasod. Una ang bagyong Isang nga naglandfall kagnang buntag sa Kasiguran, Aurora ug padayon kining naglihok sa kasadpang bahin sa nasod. Sa mosunod nga 12 ka oras, tadlason niini ang Northern Luzon ug human sa 24 oras mahimutang na kini habig sa West Philippine Sea. Busa wala kini epekto sa tibuok Kabisayan. Matud sa Pag-asa ang hanging habagat ang hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati karon sa Kabisayan ug sa Mindanao. Busa masinati gihapon sa tibuok Kabisayan ang mapanganuron nga kalangitan nga may kalit-kalit nga mga pag-uwan hangtod na sa adlawng Domingo. Today, so until the weekend, so we can expect na mas longer ang atong sunny period or ang exposure nato sa sun compared sa mga past few days na almost overcast or cloudy ang atong weather condition. So, improving pero naaga po tayo mga instances na mga pag-ulan, especially during afternoon until sa evening, ma'am. Samtang usa ka low pressure area nga nahimutang mga 1,115 kilometers east of southeastern Mindanao ang gibantayan usab karon sa Pag-asa. Matud sa Pag-asa, minus pahinuon ang tsansa niini nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Sa labing unang higayon, malampusong nakapahigayon ug multi-organ retrieval ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City, Leyte. Lakip sa mga na-retrieve nga mga organ gikan sa usa ka lalaking donor, mao ang atay, kidney ug cornea. Gumikan niini adunay mga tawo nga makabenepisyo sa organ transplant. Nasayran nga adunay ID card ang wahinganli nga donor nga naghatag og pagtugod sa tambalanan nga makadonar sa iyang mga organs ug isip pagpakitag respeto ug pag-ila sa gipakitang kaayo sa donor ug isip suporta sa kabanay niini nagpahigayon og honor walk ang mga medical staff. Nagmalampuson ang procedure pinaagi sa pag-alayon sa National Kidney and Transplant Institute, iBank Foundation of the Philippines, Vicente Soto Memorial Medical Center ug Help Encourage Recycle Organ Donation Team sa EVMC. Ang ulog samdan ang rider sa Siquijor, human mibangga sa kasugat nga pedicab. Ani ang report. Tungod sa kakusog sa impact, nasabit pa sa pedicab ang rider. Naitabong insidente sa barangay Luyang sa Siquijor. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayran nga kusog matud pa ang dagan sa motor sa wala pa mabangga sa pedicab. Matud sa pedicab driver, dito pa, hilingin ako dito, layo po ka na siya. Matay kay imbis dito na ko, imbis dito man sa pingon. Daling gitabang sa mga sakop sa rescue team sa Siquijor Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang biktima. Samtang gisusi pa sa kapulisan kung hubog ba ang rider nga nagpaalim sa tambalanan. Samtang usa ka langyaw ang nasikop sa joint operation sa kapulisan nunod sa kalapasan sa Republic Act 9262 ang VAUSE kun Violence Against Women and Children. Matud sa Siquijor Police, ang Canadian national ang top 1 most wanted sa probinsya sa Siquijor. Na-file na ang kaso sa prosecutor's office. Bali na-increase na nato ang
ang kaso. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak. Laing garbo na usab sa Bohol ang nagpakitang gilas sa International Culinary. Siya mao si Rex Alba, lumad nga taga Bohol ug usa ka physical therapist sa Ohio, USA. Nakasud siya sa top 3 sa The Great American Recipe Season 4. Din iyang gipasundayag ang Filipino cuisine. Lakip siyang mga gipangluto. Sa unom ka semana nga kompetisyon, mao ang diguan, kare-kare ug uban pa. Apan nag-iyang giluto sa 3 ka oras nilang kumbate sa final round, mao ang chicken inasal, halo-halo, leche flan at sara ug uban pa. Gipasabot ni Rex nga dakong garbo alang sa mga Pinoy nga nakasud siya sa top 3 aron nga maipakita sa international stage ang mga pagkaon natong mga Pinoy. Okay kayo nga ang pagpasundayag ni Rex sa mga lutong Pinoy nga maoy nakapalahi sa ubang pagkaon sa tibuok kalibutan. I think it's a story behind each plate. So each dish. So each dish nato naagi kay naagi kay story nga mastorya, and also since we were colonized by different nations in the past. So daghan kay combination ng atong mga pagkaon to the point nga wala, unfortunately to the point nga nawad-an ta og identity po. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.